দেখুন লোক জন্মদিনে কেতটি কাଣା করিথা বেলকে আমার সাথে অছন যে জন আগধাড়ির স্বেচ্ছাসেবী তথা সরপঞ্চ রক্তদান করছেন কাজে রক্তর বহুত কমি আছে লোকଙ୍କ লাগি বহুত অসুবিধা হচ্ছে সে তাঁর জন্মদিনে রক্তদান শিবিরটে করছেন। কলিঙ্গ টিভি তো সর্বপ্রথমে মুই বহুত স্বাগত করমি। আমি দেখুছু দুনিয়ারে যে রক্ত ସବୁଠାରୁ এতে সাইন্স তাମାନେ এতে টেকনোলোজি ডেভেলপমেন্ট হলা পরে বি রক্ত কোনসি হিসাবে তৈরি করা যাই পারবা কৃত্রিম আকারে। তো নিশ্চিত ভাবে মনুষ্য রক্ত দেলে যে আমি গোটে রোগীকে বঞ্চাই পারমা। তো সেপাই কি মুই সবুলে চিন্তা করছি যে কেনতা করে আমি লোকঠানু আমি রক্ত সংগ্রহ করি আমি রোগী মানুষ বঞ্চাই পারমা। এটা হচ্ছে আমার প্রয়াস। সবু বর্ষ আমি মোর জন্মদিনে মুই সবু বর্ষ নিজে বি রক্ত দেছি আর সবু অঞ্চলর লোক মানুষ স্বেচ্ছাসেবী মানুষ আনিকি রক্ত ডোনেট করাসু। তো নিশ্চিত ভাবে এটা গোটে আজ্ঞা মানে বি পাটনাগড় যেন মেডিকাল বহুত হিসাবে আমাকে সহযোগ করছেন সব প্রেস মিডিয়া বন্ধু মানে সহযোগ করছেন যেন মানে ব্লড ডোনেট করছেন সব বন্ধু মানে বি বহুত সহযোগ করছেন। তো তাঁকু নেই আমি এতে দূরে পৌঁছুছি। নিশ্চিত ভাবে এটা গোটে সমস্ত প্রয়াস হওয়া দরকার। প্রথমতঃ সমগ্র পাটনাগড় উপখণ্ডবাসী মোর নমস্কার। আউ এটা সত কথা है कि ब्लड बैंक सब बेले कमी रोचे और तार मुख्य कारण है सचेतनतार अभाव लैक ऑफ अवेयरनेस। बहुत जनसाधारण अच्छन जेन माने कि डरुछन ब्लड देवार लगे डरुछन ब्लड देखले डरुछन। तो ये समस्त गोटे मिलित प्रयास होवार कथा समस्त के आम सचेतन करवार कथा केनता कि आसिक ब्लड देवे। দেখুন আমার সাথে অছন ই কলেজ যেন কলেজে হচ্ছে রক্তদান শিবিরটা প্রিন্সিপাল অছন তাঁকু পচরামা আজি যে রক্তদান শিবিরটা করা হচ্ছে কাଣା কহবি। समस्त को नमस्कार। तो आज तो बहुत खुशी लगुच ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर पार्छू आउ प्रीवियस ईयर भी कराइला आउ से सक्सेसफुल होता आज माने सक्सेस होगा जाऊँगी। आउ एक्चुअल देखमा बेले ए बहुत प्रॉब्लम होचे सब आम जिते भी ब्लड बैंक के जाऊँ ब्लड कमी देखुचु। तो से लगी समस्ते सचेतन होवार कथा आउ ब्लड डोनेट करबार कथा आउ समस्त जीवन रक्षा करबार कथा बोली मोर आशा। আমার সাথে আর জনে আজ্ঞা আছেন কলেজের +3 কলেজের প্রিন্সিপাল তাঁকু পচরামা আজ্ঞা রক্তদান শিবিরটে করছে আজ্ঞা জন্মদিনে কাଣା কহবে আজ্ঞা। प्रथमे कलिंग टीवी को नमस्कार करुचे तार संगे संगे आम गुरुजन मंडली को नमस्कार करुचे अंचलवासी को भी नमस्कार जनाऊे। आम कॉलेज प्रतिष्ठाता सभापति श्रीयुक्त सुशील कुमार गुरुंर जन्मदिन अवसर में आम नागरिक मान छात्र छात्री को सचेतन करवार लगी आज रक्तदान शिविर करुचु। आ अंचल तथा ये आम स्कूल छात्र छात्री मध्य उपकृत हो पारे। দেখুন আমার সাথে আর জনে আজ্ঞা আছেন তাঁকু পচরামা আজ্ঞা রক্তদান শিবির করা হয়েছে তাঁর কাଣା কহবে আজ্ঞা। बहुत खुशी कथा कि आमर प्रिय सभापति महोदय सुशील गुरु सार तांकर जन्मदिन रे विगत वर्ष ठारू रक्तदान शिविर हे आसुछि एवं ए अंचल लगी जो माने कि माने रक्तर जहाँ को अभाव रही से माने आम रक्तदान करी स्वास्थ्य ठीक आम कर। দেখুন গুরু আজ্ঞা তাঁর জন্মদিন রে যেন রক্তদান শিবির সমস্তে প্রশংসা করছেন। পাটনাগড় চংরিয়ার সুধাকর দাস কলিঙ্গ তিহার।